payu kae. Lah ya jenengan sing ono gedean, ono modal. Ngono ora tek modal, ora diragati kaya iku Rajas. Ora diragati semno pejano. Di maja. Ora tuku. Anu kaya anu padahal anu golek tuku iki maksudnya ora. Nutur hi Rajas. Iya lah. Oke mau kenal ya gue. Kiwa jendol ora muni-muni sih kenang apa? Anu, Bang. Lan bodol Kudune ka ditandani sing dadi untuk langsung delas langsung dikutik dan ya. Siapa tahu Valentine. Seratus lima. Pasnya kalau sortir. Kalau sortir be pamer. Menyang sortir be pamer pas. Kayak nasi toko. Iya tene si pembodono. Oh, buat lele kayak Takon santai. konter yang ngatin juwes. Betul. Tapi kalau tambahnya jangan nempel kan mengarangan Malah juwes. masa tambah langsung trafo 12 volt. Misi. Iya langsung joros konternya. Kebetak pada ini paling yo mau kapan ane pada Salah sing perintah 5.000 nyong apa tuh? Masuki jangan jepel. Yang tempel nayu jangan jepel. Juwes. Kayak ngonoin buton malah juwes. Jadi kalau mati dewek lah kayak tulisan mati. terus apa gue jadi jual Sidul. oh kayak begini nyong Iya. Tinggal kan Masuki Iya ngetul nomor 5 gue setrum. sak kenapa? Situ kan nyakli grone. Ayo gue kalau ngepas tangannya kan dadine siji ngepas siji nyakel grone. Dari Masuki siji plus tempelnya langsung maring trafo. Ya ulang-ulang. ngawur ya bagus Takut lu, kok sih tempel nangan? bunyi 63 di siki ke rumitan. Gue lebih terang kerayakan. Tapi mau apa nutan jam 4, jam 5 kan ya. Jam 5 ya orang kene. Memang peteng banget kayak jam 5 peteng pisan. Tapi nganti kudu siki. Mbok